আজ্জলবরো অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে তদবেদং হুতাসনং সুবর্ণমমলং সমিতং বিশ্বদৌ মুখং ওম অগ্নিসীমা দক্ষিণকালে নামাসি নমগ্নৈ আগচ্ছ আগচ্ছ ইয়াদিষ্ট ইয়াদিষ্ট ইয়াসনিরুদ্ধ মৌয়ন্দ্রিয়ানাম ঘিরাও ওম বৈষণ্যর জাত বিলয়াবহ ওই দক্ষ সর্বকর্মণি সাধয় সাধয় স্বাহা ইতি গন্ধপুষ্পে দক্ষিণকালে নমগ্নৈ নমঃ इति गन्धपुष्पे गन्धपुष्पदीपूजयते गणोपनि हिरण्यशब्दजीव नमः इति गन्धपुष्पे सहस्रशिष्य हिरण्याय नमः इति गन्धपुष्पे अग्निशरङ्गेभ्यो नमः इति गन्धपुष्पे अग्नि जतवेदसे तत्तमूर्तिभ्यो नमः इति गन्धपुष्पे ब्रह्मद्रष्टशक्तिभ्यो नमः इति गन्धपुष्पे पद्मद्रष्टनिधिभ्यो नमः इति गन्धपुष्पे इन्द्रपालेभ्यो नमो नमः। फिर घुरे बसो ना पछुड़ी जाओ। हाँ তরাই পুষ দ্বারা 3 ব্যক্তিতে ভাগ করে নাও। ওখানে পুষ ছিল দেখো তো, পুষ 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 दांडिक থেকে মালিক থেকে নাও ওম সময় স্বাহা মাইজন থেকে নাও অগ্নি সমাভ্যঙ্গ স্বাহা আবার মাইজন থেকে অগ্নি সৃষ্টি করে স্বাহা ওম ভূ স্বাহা ওম ভুব স্বাহা ওম স্বাহা ওম ভূর্ভ স্বাহা সূর্যেভ্যঃ इति गन्धपुष्पे ओम आदि घिनाओ घिनाओ ओम भूषण्णरे जातवेदयावो वैदक्ष सर्वकर्मणि साधय साधय स्वाहा। अच्छा ये जाओ भूल ना हो इति गन्धपुष्पे अग्नि गर्भधानादि संस्कार संप्रदायामि स्वाहा। अच्छा इति गन्धपुष्पे पीठ देवता सहिताय पीठ दक्षिणा कालिकायै नमो नमो 25 बार दिए दाओ।